मम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मात् श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपैर गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। राधा रानी हरे कृष्णा। দিদা हरे कृष्णा प्रानंदिका। हरे कृष्णा बोलो श्लोक बोलो। ওম নমো বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা গীতা অধ্যায় শ্লোক 5 মহান কৃষ্ণ ভক্ষ্যামপি অর্থাৎ ভালো করে বলো। আবার একটু বড় হলে ভালো হতো, ছোট হয়েছে। আবার বলবে। পুরনিহতাহি মহানুভাবান চেষ্টাভুক্তাং ভক্ষ্যামপি লোকে হতোর্থকামং পুরনিহৈব মুঞ্জা ভগবান রুধির প্রদিগ্ধান। हरि बोल। प्राणदिका की जय। गुरु महाराज कृपा वर्षित करे कृष्ण। एक्सीलेंट। राधा रानी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अथ गीता षष्ठाध्याय श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकर्मेभ्यः युक्तः युज्यते तदा। অনুবাদ, যোগী যখন অনুশীলনের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে এবং সমস্ত জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করে তখন তাকে যোগযুক্ত বলা হয়। হরে কৃষ্ণ। हरि बोल। राधा रानी की जय। गुरु महाराज कृपा वर्षित करे कृष्ण। एक्सीलेंट। राधिका हरे कृष्णा। Hare Krishna, chapter 9, text 17. पीतः यस्य जागोतो मताधत पितमः वेद्यं पवित्रम् ओंकार रक्षामजयेव च. Translation: I am the father of this universe, the mother, the supporter and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am the Sama and the Yagur Veda. Hare Krishna. हरि बोल। एक्सीलेंट। राधा रानी की राधिका की जय। गुरु महाराज कृपा वर्षित करे कृष्ण। आरुष हरे कृष्णा। आरुष हरे कृष्णा। हाँ श्लोक बोलो। শ্লোক 62। हम्म। ध्यायतो विषयान् ध्यायतो विषयान् सङ्गस्य सुबुधायते सङ्गच्छन्द्रेते कामो कामात् क्रोधविजायते। श्लोक 63। श्लोक 63।
बुद्धिनाश बुद्धिनाश ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট। আরস কি যায়, গুরু মহারাজ সত্যি প্রবর্তিত করে কৃষ্ণ। এক্সিলেন্ট এসে দুটো শ্লোক। হরি বল। বৃন্দা, হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna, Dandavat Pranam. Chapter 9, Text 11. Avajananti mamuddha manushim tanum asritam param bhuvam ajananto mama bhuta maheshwaram. Translations. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the Supreme Lord at all that be. Hare Krishna. হরি বল। রাধিকে বৃন্দা কি যায়, গুরু মহারাজ কৃপা বর্ষিত করে কৃষ্ণ ছিলেন। আদিত্য, হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna Dandavat Pranam. Chapter 9, Text 4. Maya tatam idam sarvam jagadavyaktamurtina matsani sarvabhutani na chaitam tejam aistani. Translation. By me, my unmanufactured form, the entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Hare Krishna. এই বল, এক্সিলেন্ট। গুরু মহারাজের কৃপা বর্ষিত। সবাই গুরু মহারাজের জন্য তিনবার প্রার্থনা করো, আনমিউট করো। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। সাথে বলো, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ভগবদ গীতা ধৃতরাজ কি জয়, শিলা প্রভুপাদ কি জয়, শিলা গুরু মহারাজ কি জয়, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়। জয় গো সীতানাথ প্রেমানন্দে, হরি হরি বল বল। হরে কৃষ্ণ। 5 মিনিট একটু কোয়েশ্চেন আনসার জিজ্ঞাসা করি।